मंदिर से रोषे अरुआ उषुना चाउल रोषे होता से अरुआ से बैग अरुआ चाउल लेके जाते परिवार लेके जाते आमर से 2 टଙ୍କା लेके मिल पड़े से आसला बेले पुणी से 2 टଙ୍କା दे जाते मुझे धरने पचार धरने कहली से जा दब कि दब कहनी रखीदेव हाँ ठीक अच्छे से संपर्क आसपर मुझे देखी आमर सम्मेलन जो निमापटा सम्मेलन होना 1988 मसीहार आम जाइलु से भाई सांगर से गोटे बैगर खाली गोटे बैग थाए गोटे गामछा बेडसीट थाए मुझे धरने पचारि धरने आप सहित बेडिंग पत्र लेके आनी भागवत खाली बैगटे धरिक आई ना से सेवक मुझे सेवक मैंने ना से भाई के पाखे सेवक थे तो स्वभाव न था ना ना से सेवक सेवा करती जब दरकार पड़े गामछा पकई से शुई पड़े से अभ्यास अच्छी तो से रूम आसे गला जिला संघ ये हुए जिला संघ से सी आसती जो गेट पाखे बसती ये आसते धरणी डाकती कहते से कन्स्टाट 5 मिनिट माइक्रोफोन धरिकी ठिया हमें कांदती कांदती पड़ती किसी घरे जाते भाई घर को धरणी धरणी पच कहले भागवत तू टे कह कि न कहने आम जानवा तो खाली कांदिलु टे कांदा बंद कर किसी कहू एमती अवस्था गला सेवा कथा कह भाई पाखे सेवा करुले जो कहते 8 जन ग्रुप थे सेवा करुले से कथा कहते कहीं से सेवा से कले से जो भाई एग्जाम कर फेरिले तुम भाई जाए आते से जाते से छुट्टी जाती छुट्टी गला भाई कहले तो सेवा मुझे किसी ग्रहण करी तू घर को पड़ा से कहले अपेक्षा कले गोटे दिन पुणी गला पचारे भाई कहीं रही तू पड़े जा द्वितीय दिन गला तृतीय दिन पचारे तो तुम कहनी पड़े जाने कि तू कहीं रही से कहले सेवा करते आसी सेवा तू कौन सबुदिन मोर कर मोर ए सबुदिन जन सेवक दरकार तेणु मुझे जानी सबुदिन मोर ये पानी देवा नहीं कहीं ना तेणु तू दिन अधे सेवा करू तुम कौन कर तेणु तो मास्टर लोक चाकरी बाकरी अच्छे तू कौन सब दिन रही तू पड़ा जो कहले 3 दिन पर चतुर्थ दिन से जाए भाई कहले भाई सबुदिन मुझे सेवा करी से कहले सबुदिन केमी सेवा करू तो चाकरी अच्छी घर द्वार अच्छे तू केमी करू से कहले आम जो 8 जन सेवक अच्छा सेवक सब कर समस्ते आसवे आम पाड़ी करके आसमु से कहले तू सीना कहूँ सी कौन तो कथा राजी हे तो तुम डका से डकैले सब कले गला से जो कथा भाई भाई पाखे जाए कहले भाई कहले तुम शुणी ना तुम आसब ना हाँ आसमु कहले दरखास्त लिखिकी दियो ये दरखास्त लिखिकी सब देले दरखास्त लिखिक भाई दस्तखत करले कहले कि एवं पृथ्वीर कौन शक्ति ना जी तुमको ये सेवा वंचित कर जिते दिन तुम थी तुम एरकम आस भाई कहले कहले तुम आउ सब दायित्व मुझे नेमी तुम से दिन मतलब मत 7 वर्ष खंडे से कंटिन्यू जाते जो भाई कहते रोटेसन 8-7 दिन पाड़ी करके जोटा संपूर्ण असंभव मैंने चिंता करेंगे से कहते सर्विस वही नाली सर्विस वही सब राउंड हो नाली हो सब चुप्पी से जो सड़ा तुम पचारे कहती नना आप पेनसन फेनसन पाइबे सर्विस वही तो नाली पूरा सब छुट्टी आड़े जाऊँ पहुँचे ना तब जहाँ हम जी डाकुची सी बुझे यही सेवक जीवन आउ थे गोटे उदाहरण भाई कहते बेडसीटा सफा करदे अनादेव किए कहले अनादेव सफा कले संजय भाई संजय सी कहले तू सफा कर एक नया बेडसीट पकईदे ये नया बेडसीट पकईदे रात भाई सुते जो गले से देखले देख बाहर आसिले देख भाई क्या भागवत कहले तू बाहर को जा ये बाहर को पड़े से कबाट खेलदेले कबाट खेलदेले खेलदेले शीत दिन राति से बाहर ठिया होती राति 4टा पर्यटन से बाहर कांदुंट ठिया राति 4टार भाई कबाट खोले भितर को डाक कहले ये बेडसीट सफा करते तू अनादि कही ना हाँ से करनी ना हाँ नुआ बेडसीट पकईदे किए कहला ना अनादि कहला ना अनादि तो गुरु ना ठाकुर तो गुरु तू अनादि कथा सेवा करते आईचु ना मो कथा सेवा करते आईचु अनादि कथा जब चलू तू सेवा कहलु कौ दिन सेवा शिक्षा करू कौन ये आसिक जदि बेडसीट सफा ना मत कही था मुझे कही कहले भूल है जाओ सेवा कथा बुझेले बुझे से अनुसार सेवा करें से प्रथम भाई पाखे जाते भाई तुम कहते तू आम कथा मानिक चल से कथा चलुले यही सेवक जीवन बहुत कथा कहते सेवक जीवन उदाहरण यही 2टा कथा हूँ 2टा कथा जो सेवा से करती किमी भक्त ये मुझे अफिस तुरीगड़ा जड़े मंदिर रोचे 2-3 वर्ष से तो ये पूजा करते जो सेवक न था से भाई को अनुमति देते से मझे मझे आसिक पूजा करते से दिन पूजा करते आसते 2 जन सन्यासी आसिले 2 जन सन्यासी बाटे आसिले से पहुँची कहले आगे ये पताका जलुची आम गाधुआ पाधा करूँ से लोग गाधेबे आउ जो ये आम मंत भाई को पोस्ट शरत बोली शरत कहले शरत से गाधे सारापर पैसा देले कहले चूड़ा आणु चीनी आणु से गाधे सारापर ये खाइबे
ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯିବେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଏ ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ଇଏ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଆଣିଛି ରଖିଦେଇଛି ଇଏ ଭିତରେ ପଳେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ସାରି ସେ ବାବା ଦିନ ପଳେଇଥିଲେ ସେ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସି ପଚାରିଲେ ଦେଇଛୁ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଇଏ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଳେଇଲି ନା ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଫେର ଗଲେ ଷ୍ଟେସନ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଷ୍ଟେସନରେ ଶେଷ ନ୍ୟାୟ 2 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ଗୁଲଟା ମାଗିଲେ ଗୁଲଟା ଡାକିକି ନିକାଲି ଏଠି ବସେଇଲେ ତୁମ ଜଣିକେ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ତୁମ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ପିଲା କଲେ ସେ ଗଲେ ମୁଁ ତୋର କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଅଛି ସେ 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠାକୁର କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି 2 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ ଫେରିଯିବେ ନା ଏଗୁলো ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କେମିତି ଆଉ ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସବୁ ସଭାପତି ତ କିଛି ହେଲେଣି ଆମର ସେ ବର୍ଷ ଭାଇମାନେ ଆସି ରାତିରେ ସବୁ ଥିଲେ ରାତିରେ ଏଠି ମଶାରୀ ଫଶାରୀ ନଥାଏ ସେ ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଭୋର ଭାଇମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଶା ଦିଆହେଇନି ତାକୁ କହିଲେ ମଶା ଖାଇଥିବେ ଫେର ରାତିରେ ଯାଇ ସେ ସକାଳୁ ଯାଇ ତା ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କର ଭୁଲଖିଆ ମାଗିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ମଶାରୀ ଦିଆହେଇପାରୁନି ତାପରେ ବାସି ଭାଇ କହିଲେ 4ଟା ମଶାରୀ ତିଆରି କରିବ ଟୋଟାଲ ହଲ୍ କଭର ହବ ରାତିରେ ଅଧିବାସରେ ଭାଇମାନେ ରହିବେ ସେଟା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଥିଲା ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଭାପତି ସେ ଥିଲେ ନା ସଂଘର ସେ ସଭାପତି କେମିତି ସଭାପତି କୁପାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସେ ସଂଘ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ମାସର ଥରେ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ା ନାହିଁ ସେ ଥରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ପରେ ଜଣେ ରାଣୀତୁଲ୍ଲୁ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ରିକ୍ସା ଚଳାନ୍ତି ସେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ଅନେଇଲେ ସେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ପଚାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କାହିଁ ଆସିନି ନା ସେ 3-4ଟା ରବିବାର ଆସିନି ନା 3-4ଟା ରବିବାର ଆସିନି ତମେ କେହି ବୁଝିନ ସେ କାହିଁକି ଆସିନି କାହିଁକି ସଂଘ ପୂଜା କରୁଛ ଆସନ ବନ୍ଦ କର ଦରକାର ନାହିଁ ସଂଘ ପୂଜା ଆମର କି ସଂଘ ପୂଜା କରିବ ତମେ ଏଠି ସେଠି ତାପରେ ସଂଘ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପଠେଇଲେ 2 ଜଣ ଭାଇକି ତାଙ୍କ ଘର କତିକି ରାଣୀତୁଲ୍ଲୁ ସେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତା ସେ ଘିନିକି ଆସିବ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତା ସେ ଘିନିକି ଆଇବେ ସେଠି ଥାଙ୍ଗରେ ଘିନିକି ଆଇଲେ ସ୍ୱର ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଲେ ପୁଣି ପଠେଇଲେ କୁପାରୀ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ରହିବ ତା ପୁରା ଦେହ ଭଲ ହବ ଯାହା ଦେହ ହବ ପଇସା ଦେବ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଆସିବ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ସେବା ଏ ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ କହୁଥିଲେ ସେବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ 99 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ଭାଇ ଧରଣ ଭାଇ ଏଇରକମ ସବୁ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି ସବୁ କଥାଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ବିରତୁମ ଗଲେ ଯେ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାନସାହି ଗାଡ଼ିର ଧରଣ ଭାଇ ଥିଲେ ମନ ଭାଇ ଥିଲେ ମାନସାହି ସେ ଭାଗ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ବାଟ ସବୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଭାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା କୁହାଉଛି ଆମେ କିସ କରିବା ଧରଣୀ ଭାଇ କହିଲେ ପତି ଭାଇ ପାରିଲେନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ପତି ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନିମାପଡ଼ାରେ ହେଇଛି ଆମେ କାହିଁକି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଯିବା ତେଣୁ ଆମେ ବରଂ ସେଇ ଧାରାରେ ଚାଲିଯିବା ଧରଣୀ ଭାଇ ଯାହା କହନ୍ତି ମନ ଭାଇ ମନ ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲେ ଭାଗବତ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ସତ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମ ଉପରେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯୋଉଟା ସତ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବା ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଛି ମୋତେ ସେଇଆ ଶିଖେଇଛି ତେଣୁ ସେଟାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଧରଣୀ ଭାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଫାଇନାଲି କଥା ହେଲା ସେଇଆ ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାନି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହବାର ହେଇଯାଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟର କଥା ହଉଥିଲା ଲାଷ୍ଟଲି ଯେ ଆମେ ବିଗ୍ରହ କେମିତି ଆଣିବା ଆମ ପାଖରେ ତ ସବୁ ସିନା ହେଇଯିବ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ବିଗ୍ରହ କୋଉଠୁ ଆଣିବା କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ କହିଲେ କାରଣ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ କାମ ପଠାନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ କଲିକତାରେ ଧର ଭାଇ ବୁଲିଥିଲେ ସେ ଗଲେ ସେଠିକି ଧର ସିଏ କହିଲେ ସେଇଠି ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ମିଳନୀ ବିଗ୍ରହ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଟା ରିପେୟାର ପାଇଁ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ସେ ଦେବେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ବିଗ୍ରହ ଏ ବିଗ୍ରହ ରିପେୟାର କରିହେବ ନାହିଁ ନୂଆ କରିଦିଅ ମନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ କରିବା ଅବସ୍ଥାର ନାହିଁ ସେଠୁ ମନ ଭାଇଙ୍କର ଅଲଗା ନୀତି ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ବିଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ସେଠି ସେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ବିଗ୍ରହ ସତତଳ ବିଗ୍ରହ ଧରିକି ଆଇଲେ ସେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ 6 ଫୁଟିଆ ବିଗ୍ରହ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ଧରିକି ଆଇଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ ମନ୍ଦିର ରଖିଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏଠି ସମ୍ମିଳନୀ ବନ୍ଦ କରିବ କାରଣ ଠାକୁର ଆସିବେ ତାପରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ହିସାବରେ କରିକି ସମ୍ମିଳନୀ ସରିବା ଭିତରେ ସବୁ ଏଇ ହିସାବରେ ରହିକି ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା ପରେ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଚାଲୁଛି ଏଇ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପତି ଭାଇଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ପତି ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପତି ଭାଇ କହିଲେ ରାଜି ହେଲେନି ଶେଷରେ କହିଲେ 10 ଜଣ ଯଦି ସେବକ ନେଇପାରିବ ତମେ ଏଇଠୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର 3-4 ଜଣ ତାଙ୍କ ମିଶିଲୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ 28 ନେତା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ୍ୟା ମନ୍ଦିର
सरीला 7 दिन थिला 7 दिन दुर्गा कृष्ण छुट्टी 7 दिन आरंभ होला रोहिणी छठी सरला परे पूजा डाकी थे पूजा से सत्या मंदिर अनुभव होनथिला किछि होनथिला खाली भक्त भाई थिले गेट जाउथिले हरि भाई थिले न थिले एही रहिथिला तेणु से चाल दे गला सरीला जन उद्यापन हला सत्यप्रिय भाई के डाकिले भाई का पति भाई डाकतिले सत्यप्रिय भाई पचारले पति भाई ए जो काम तमे आरंभ कलो तमे डरुआ लोक केमिति आरंभ कलो किए तो मु पहिला से पति भाई कहले ए भागवत भाई 2 वर्ष हला मो पछे पछे नगेइछि तेणु से गोटे किसी नहे परिचालक भाया महापुरुषर एत दिन सेवा करते ठाकुर कथा बुझापी चाहूँगी से कथा राजी है से सत्यप्रिय भाई कहले से ठीक महापुरुषर ठीक सेवक थिला से भितर से कथा बाहर आम भितर कहीं से कथा बाहरलानी आम तुम पाखर अच्छु आम कहीं तुमको सेमती यूटिलाइज कर पार्नु ना से एत दूर आसिक तुम भितर से केमती करनेला से ठीक सेवक थिला तेणु से अवस्था बाहर सचिका अपन कंटिन्यू कर चलते आ ध्रुव भाई से तुम भागवत धरी पूरा नाची थे से भुवनेश्वर मंदिर कहले तुम कई पचार नथिले सचिका मंदिर जगह को तुम जाओ आसिक आरंभ कल से चलती यही सत्शिक्षा ये सेवा भाव आउ सेवक हिसाब से तो जहाँ कहते से कहीहब ना तेणु यही सब भितर आम जमी आउ लास्टली जो कथा कह लास्ट 3 वर्ष अनकनसियस थे 2 वर्ष अनकनसियस कथा ठीक से बुझी पार नथिले किंतु बाहर से सीना बुझु नथिले भितर टोटाली सब जिन साउंड सब जिन बुझुले जस्ट देवर वर्ष खंडे समाज आगुरी आम जाते से आम अंत मिलन सांग जाते से सब कथा पचारे मोबाइल विग्रह भाई को फोटो काटिक देखले कहे भाई एक चिन्ह पार्टी कहले चिन्ह पार्टी पूरा मोर अति क्लोज अति अपना लोक बहुत बार मिसी कि नाटा कही पार्नी ये जब कहते भाई बोली से मोबाइल धरिकी से कांदी कहले भाई जहाँ सेवा कर क्षमा करदेवे से मोबाइल तेणु यही सब अवस्था था लास्ट आ इवन देवर खार 15 दिन मैंने आगुरी आम 2 जन भाई दांतिया संघ जाते से संघ बाबद गोटे सिग्नेचर दरकार था से गेट पाखे से फेरी आसिले सी घर थे रातिर माँ कहले से जो दांतिया संघ भाई मैंने आसते गेट रू फेरदेल कहीं से स्वर सम्मिलन हो डिसीजन है सी भी जाना कंस्ट्रक्शन हो जिला संघ सी भी जाना कि कहले स्वर सम्मिलन होते जाच भाई कहले माँ कहले तुम केमी जानला मुझे जहाँ कहते शुण से जिला संघ निर्माण घर काम होते जाच से बोले तुम ना मुझे जहाँ कहते शुण भाई मैंने आसते प्रणामी देलन फेरदेल तेणु प्रणामी दब कहले पुओ आगे 10,000 टका प्रणामी दे गई तेणु इंटरनाली से पूरा ठाकुर सार जमी संपर्क था से अवस्था पूरा से थे गुरु भाई मान देखिए समति चिन्हुले नाटा कही पारे कि बाहर पूरा किसी न कहला भाया अवस्था था यही अवस्था से देवरेखा कले आ देवरेखा समय जो कहते समस्ते जड़े है से समयटा से अनुकूल नाला आ लास्टली जो अणाला ये मंदिर को अणाला आसिले जो से गाड़ी भितर माने सेटा भी आम एत खुशी देखी देखी मैंने ये लगेगा जे ए मंदिर भीतर को आगे आसबार स्कोप नाला से गेटा खुला तेणु गाड़ी पूरा गेट बंद पड़े संघ पूजा थी से संघ पूजा चली ठाकुर बसी ये जो पछ गेटा बंद थी पूरा भाई मैंने खोलीदे माँ भाई मैंने दी साइड जाते खोलीदे टोटाली गाड़ी पूरा ठाकुर पूरा लक्ष्य कर देखूँ प्रणाम जाओ ठाकुर से प्रणाम कर तेणु यही अवस्था जो पूरा जो समर्पित प्राण सेवक थे तेणु यही हिसाब से समस्त जीवनटा गोटे गोटे हिसाब कटिक जाऊँ आउ तो बहुत आमर पर्सनाली जो पर्सनाली बहुत कथा अच्छी जो कथा से आमको माने आमर जीवन एमती कथा ना जहाँ न कही जहाँ से गोटे सल्यूसन न देती सब कथा से सल्यूसन दिखती जोटा अकाट्य हुए आ किसी असुविधा कार्य हो न था ये जो कहते नेचुरोपैथी कथा नेचुरोपैथी सी जानते बसंत रोग है कौन नाला रोग घोड़े दिया हुए आम घर से झीवर तर गोटे बसंत रोग है 3-4 वर्ष 4 वर्ष खंडे मु पचारे फोन भाई ये कौन होती कहले नाला लुगा गोटे उदा कर सुखे दे ढाकी देव गोटे कमल तापर ढाकी मत बापा थे कहले बसंत रोग थंडा यहाँ बुढ़ा हम ठंडा से जानते भाई कहते भाई कही घोड़े गोटे गोटे दिन पर टोटाली से बसंत जहाँ होता सब छाड़ीगला पूरा फाँका किसी ना पूरा गोटे दिन पर पूरा क्लीयर गोटा केते दिन जाता तेणु एमती सब कथार से तो समस्ते साहय करती किसी असुविधा नाला केवल गोटे जिनस
ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସାର୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି, ଯାହା ଯୋଉଠି କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ କଥାରେ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କୁପାରେଶଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ବେଶ ସମୟ ଯେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବିରକ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କୁପାରେଶଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ସଭାପତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ପଡ଼ନ୍ତାନି। କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେଟା ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ରଖିବୁ ଶେଷ ପନ୍ତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯିବି। ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ପଚାରିବା କ୍ଷଣି ସେ କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହୁଁ? କୋଉଥିପାଇଁ ନା ସେ ପଥରକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାଲିକର ଆଦେଶ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଆସିଛି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାଗବତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୋ ପଥର ଛୁଇଁବ, ଛୁଇଁ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରସାଦ ଦେବ, ତମେ ଯାଇକି ତାକୁ ସ୍ୱରରେ ଘିନି ଆସିବ। ଏଇଟା କଥା। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବଗିଚାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଜାଗା ମିଳିଲା ନା, ଜାଗା ଦରଖାସ୍ତ ହେଲା, ସେ ଜାଗାଟା କଲେ ମାନେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରାଗଲା। ଧରଣୀ ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କର ପୁତୁରା, ତେଣୁ ଭାଗବତ ଭାଇକି ପଠେଇକି କଲିକତାରେ ହେତା ଥାନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଭାଇ କହିଲେ ତମେ ଯା, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାର ବାସଭବନରେ କହିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଆମ ଦରଖାସ୍ତ ଗଲା, ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା।